Pag ana? Huh? Ati. Firewoman. Moment. Unsa na ilang gisakyan? Fire truck. Fire truck. Picture. Ay, picture. Wala. Gusto ya diha. Unsa gani na? Fire truck. Unsa na sa fire truck? Siren. Hello? Unsay sound? Unsay sound? Huh? Whoa, whoa, whoa. Di ambulance man na. Sound sa anak. Unsay tawag sa lalaki nga nagtrabaho sa fire station? The gunfire trucks. One naman. One? What? The gun? Wow. Nasa fire station ng daghan. Naa. Papa, soon? Dili, uy. Di. Where's the fire truck? There. Over there. Stay siya. Parking. Huh? Parking. Party. Nagpark ba? Nagparking. Okay. Stay siya. Stay. Ano na yung pilok, be? Anong bawag pa ka na yung pilok? Ito siya fire truck. Tara. Wow! Wow! Fire truck. Ako picture ron. Nag-video man si ate. Video. Imo picture. Akong camera. Picture. Asal gani ka? Ina ko no happy birthday, Papa Raul. Ina. Na, napataw. Ina ba happy birthday, Papa Na Raul? pa. Na, go. Oh, ni go na. Bye-bye. Bye-bye. No, the gun is siren. Bye-bye na. Bye-bye. Naman na. Bye-bye. Bye-bye, fire truck. Ito, fire station. Bye-bye. Bye-bye. Wala fire truck. Imong sipon nagto. Ah! Yaks. Tara, wait. Ay, wak mo na, nagkampat man na. Uy, nagkampat, na. Bibi. Tara, ate, bi. Kamkat. Kampat, di kamkat. Kamkat. Kampat. Kamkat. Kampat. Kamkat. Kampat. Kamkat. Kampat. Kamkat. Si Gwapo? Kamkat. Kung si sikreto ni Bibi Theo? Boo! Si sikreto? Si secret ba? Secret. Mm. Secret. My bike. That's blue. Huh? Small. Small ako bike. Kay small na ka. E. Hi. So kay me. Ano naman kay hi? You. Hmm? Ihu. Ihu. How old are you? Dito. 2. Dito. Two kitchen like this. Ha? Two. 1 pa man si Ki. Aw, 2 na day si BBK. Uy. Two. 2. Is there one? Ay, si Ki kay 2. Ikaw kay 2. No. The car. No, purple car. Purple. And a white car. Purple van. Huh? Purple minivan. Purple minivan. No. One. Dili, uy. Sikad. One. Sikad. Dinasikad. Sikad mato. Dinasikad sa school. Sikad to, uy.
Bye-bye na sa video. Bye-bye. Di, bye-bye sa akong camera ba? Bye-bye. Bye-bye. Please. Ata, bye-bye. 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 Bye-bye.